할렐루야. Aleluya. 멀리서 이렇게 선교대에 참석해 주셔가지고 너무 감사드리고 이렇게 또 선교사님들 이렇게 만나게 돼서 정말 저 개인적으로 상당히 영광입니다. Muchas gracias por haber venido desde tan lejos de Corea para Conferencia Misión Mundial. También estoy muy contento al ver a ustedes. 예, 부산 임마누엘 교회에서 마약 치유 사역을 하고 있고요. 3월 훈련반을 훈련시키고 있습니다. Estoy haciendo ministerio para adicción de droga en la iglesia y también estoy haciendo entrenamiento para 3 hoy. 예, 그래서 이제 청소년기 때 마약을 접해가지고 한 25년 정도 계속 수감 생활을 했었습니다. Cuando yo era adolescente empezó a hacer droga. Durante 25 años por ahí sí que estaba en ese mundo. 예, 그래서 청송교도소 독방에서 아주 힘든 교도소 독방에서 전도지 한 장을 받고 그 안에 이제 그리스도에 대한 것을 알게 되어서 제 인생이 또 바뀌게 되었습니다. Y por droga sí que yo tenía que pasar mucho tiempo en cárcel y estando en una cárcel muy fuerte, pues pude recibir un material del evangelio, pues ahí me convertí. 예, 현재는 이제 법무부에 이제 마약 강사로 있고요. 그리고 이제 필리핀 등 한 3개국에 지금 마약 센터를 이제 사역하고 있습니다. Pues ahora soy profesor de adicción de droga de la oficina del gobierno y también estoy trabajando con 3 países diferentes para adicción de droga. 예, 그래서 마약을 이제 끊는다는 게 참 힘들잖아요. La verdad es muy difícil salir de droga. 예, 마약이라는 게 이제 대마초 마리아나 같은 거는 이제 잠깐 손댔다가 끊을 수 있는 건데 사실 이제 아이스, 필로폰이라든지 펜타닐 이런 거 상당히 끊을 수 없는 마약이거든요. Y por ejemplo, hay drogas que sí que tú puedes probar y puedes salir de ahí, tipo marihuana, pero hay 3 drogas más fuertes, por ejemplo, pentanil y otras cosas es que es imposible salir de ahí. 예, 거기 안에는 깊이 들어가면 사단이 꽉 잡고 있는 부분이 있었는데 복음을 깨닫고 나면서 이제 그 안에 사단이 역사했던 것을 이제 깨닫게 됐습니다. Pues yo cuando estaba súper metido en droga, pues sí que ya ahora me doy cuenta que estaba totalmente atado por Satanás y después de haber salido de ahí, sí que he podido ver todo este mundo espiritual. 예, 지금 이제 오늘 강의가 이제 서론, 본론, 결론이 사실 이 마약을 끊게 된 그리스도가 중요하지 않습니까? Bueno, a través del mensaje de hoy ustedes pueden ver introducción, desarrollo y conclusión, pero lo más importante es cómo ha podido salir de ahí a través del Evangelio. 그리고 오직 말씀, 오직 기도, 오직 전도까지 이어지는 성삼위 하나님의 역사 때문에 끊게 되었습니다. Es por la obra de Dios Trino, a través de la palabra, la oración, evangelismo, y pude salir de droga. 예, 영상 한번 끊게 된 사모를 성삼의 능력 잠깐 영상 한번 보겠습니다. Y vamos a ver un video donde podemos ver el poder del Dios Trino. Hoy vamos a desgranar un marco teológico bastante fascinante, centrándonos en el concepto de comprendiendo los 3 hoy. Para que quede todo clarísimo, este análisis va a ser íntegramente en español. La idea aquí es desglosar de manera súper objetiva y neutral tanto la base teológica como la aplicación práctica de esta metodología. No vamos a posicionarnos a favor ni en contra, simplemente vamos a explorar lo que dicen los textos fuente, desentrañando paso a paso cómo definen este sistema, en qué partes de la Biblia lo fundamentan y, lo más importante, cómo proponen que lo vivamos en el día a día. Vale, pues vamos a meternos de lleno en nuestra hoja de ruta. Hoy veremos el concepto de los 3 hoy, la base trinitaria, la estructura del sistema, su aplicación diaria y, por último, el flujo absoluto final. Empezamos con el punto número 1, el concepto de los 3 hoy. Lógicamente tenemos que empezar por definir los términos. Y aquí tenemos la definición central. Fijaos que el material fuente no nos presenta esto como si fueran 3 deberes religiosos sueltos o una especie de lista de tareas desconectadas, que va. Lo plantean como un sistema totalmente integrado, un verdadero estilo de vida donde la palabra, la oración y el evangelismo operan de forma simultánea. Según los documentos, este trabajo en equipo de los 3 elementos funciona gracias al poder del Dios Trino directamente en medio de nuestra rutina diaria normal y corriente. Y resulta interesantísimo cómo el texto fuente ancla estas 3 columnas justo en el primer capítulo del libro de los Hechos. Establecen un punto de partida súper metódico. Fijaos. Hechos 1, versículo 1, lo conectan directamente con la palabra y con Cristo.
Luego, Hechos 1, versículo 3, va de la mano con la oración y el reino de Dios. Y por último, Hechos 1.8 lo enlazan con el evangelismo enfocándose en la idea de ser testigos. Básicamente, construyen unos cimientos bíblicos súper sólidos para sostener estos tres pilares. Pasamos al punto 2, la base trinitaria. Teniendo ya claros esos tres pilares, el material nos lleva a una justificación teológica mucho más profunda, apoyándose en la Trinidad. Utilizan versículos muy concretos para esto. Por un lado, destacan el plural en Génesis 1:26, ese hagamos al hombre a nuestra imagen, para señalar que Dios trabaja de forma conjunta desde la misma creación. Y por otro, citan Mateo 28:19 con el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto y con otras escrituras como Primera de Juan 5, la fuente argumenta que la Trinidad siempre realiza una obra conjunta y simultánea. Nunca, pero nunca actúan por separado. Y esto ilustra de maravilla cómo este marco empareja literalmente a cada persona de la Trinidad con una de las prácticas. Al Padre le asignan la palabra, que tiene que ver con la adoración y la meditación. Al Espíritu Santo lo vinculan a la oración, haciendo mucho hincapié en el poder y en enfocarse en el mensaje del púlpito. Y a Cristo, el Hijo, lo conectan directamente con el evangelismo y el trabajo en el campo. Vamos, que las tres partes actúan como una sola, igual que la propia Trinidad. Y llegamos al tercer apartado, la estructura del sistema. Vamos a ver cómo funciona todo esto por dentro. El material fuente nos describe esto como si fuera un sistema de engranajes perfectamente engrasado. Al mover una pieza, el resto empieza a girar de forma natural. El paso 1 nos dice que recibir la palabra nos lleva inevitablemente a la oración. En el paso 2 nos explican que esa oración es exactamente lo que abre de par en par las puertas para el evangelismo. Y el paso 3 cierra este círculo perfecto. Es precisamente al evangelizar cuando la palabra se materializa y se cumple de verdad en la vida del creyente. Es una secuencia súper lógica. Pero ojo con esto, porque dentro de estos engranajes el texto es súper estricto con el tipo de oración que debemos hacer. Rechazan tajantemente lo que ellos llaman la oración humanista. Aquí la idea no es pedir deseos o favores personales a la carta, para nada. El sistema exige una oración totalmente centrada en el mensaje del púlpito, basándose en 1 de Samuel 3:19, orando para que literalmente ninguna de las palabras de Dios caiga a tierra. Solo se ora por el cumplimiento de ese mensaje. Entonces, claro, después de ver toda esta enorme arquitectura teológica, nos surge una pregunta lógica. ¿Cómo trasladamos toda esta teoría a las realidades de un martes cualquiera en la oficina o entre clases en la universidad? Lo que nos lleva directamente al cuarto punto, la aplicación diaria. Es muy curioso porque los propios textos reconocen algo súper evidente. Salir a la calle, evangelizar todos los días es francamente complicadísimo con el ritmo de vida que llevamos hoy en día. Pero aseguran que sí podemos integrarlo en nuestra rutina planificándolo bien. ¿Cómo? Pues detallan unos pasos súper concretos. Primero, recomiendan escuchar el mensaje repetidamente durante el día, aprovechando el camino al trabajo o cualquier pausa, apoyándose en Romanos 10:17. Segundo, preparar y entregar materiales de evangelismo de manera natural en los sitios por los que nos solemos mover. Y tercero, estar simplemente listos para compartir el mensaje en cualquier momento. Afirman que al encajar esto en nuestra rutina normal, se desbloquean bendiciones que ni nos imaginábamos. Y pasamos ya al último apartado, el punto 5, el flujo absoluto final. Vamos a ver a dónde conduce todo esto. Según el documento de entrenamiento, si mantienes estos pequeños hábitos diarios, vas a desencadenar una reacción en cadena enorme, un efecto dominó que llaman el flujo absoluto. Todo empieza en la fase 1, ir de la palabra al evangelismo en medio de tu rutina. Esto activa la fase 2. De repente, según afirman, tus oraciones tienen respuesta y se te abren puertas sin esfuerzo. Luego, la cosa escala a la fase 3, donde el texto promete, sin rodeos, bendiciones económicas tangibles y capacidad para construir templos. Y todo culmina en la fase 4, la plenitud del espíritu y una fe absolutamente inquebrantable. Así que el punto clave que nos deja la fuente para rematar es este. Después de repasar todas las bases bíblicas y esa cascada de bendiciones prácticas, entregan una conclusión brutal. Para los que siguen este marco, vivir los tres hoy no es solo un cursillo más o método de estudio, pasa a ser literalmente su identidad. Y cerramos esta explicación dejándoos con una pregunta directamente sacada del núcleo de estos documentos. Si realmente llegamos a entrelazar la palabra, la oración y el evangelismo cada día de forma simultánea, funcionando como un solo motor en medio de nuestras prisas y quehaceres diarios, ¿cuáles creéis que serían las verdaderas implicaciones en el mundo real? Ahí lo dejamos. 예, 이 사모들입니다. 제가 이제 복음 받고 계속 사모들을 지금까지 지속을 했거든요. Yo después de haber recibido el Evangelio hasta el día de hoy, pues estoy continuando 3 del hoy.
역시 마약을 끊을 수 있는 것은 오직 그리스도 성삼의 하나님의 역사밖에 없습니다. Si solo a través del Evangelio y la obra de Dios Trino puede cortar la droga. 오늘은 마약 치유 망대에 대해서 설교를 할 건데요. Hoy voy a explicar la torre de la sanidad para droga. 누가복음 10장 19절입니다. 제가 봉독하겠습니다. En Lucas 10, 19. 내가 너에게 뱀과 전갈을 밟으며 내가 너에게 누가복음 10장 네, 녹화 네. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones 원수의 모든 능력을 제할 권능을 주었으니 sobre toda fuerza del enemigo 너희를 해할 자가 결단코 없으리라. y nada os Amén. dañará. Amén. 예, 오늘 그 사모론에 대한 거는 2강에서 좀 자세하게 설교를 더 할 겁니다. Bueno, el segundo mensaje, pues voy a explicar más todavía de 3 de hoy. 마약은 시대적 문제입니다. La droga es problema para esta época, 시대적 문제이기도 하지만은 그리스도의 영광을 나타낼 수 있는 마지막 사역입니다. pero también es una misión para poder glorificar a Dios. 중남미 지역에 온 선교사님도 청소년기 때 마약을 해본 분도 좀 계시더라고요. Sí, había entre los pastores de Latinoamérica, sí que tenía experiencia de tomar droga cuando era adolescente. 예, 정말 마약의 증인으로 섰을 때 이 한 사람이 정말 그 전 세계 세계복음화에 상당히 중요한 역할을 할 수 있습니다. Por eso es que una persona si se levanta como testigo de droga, pues puede salvar toda la época, 지금 ¿no? 심한 데가 필라델피아 켄스턴 거리, Por ejemplo, 좀비. Estados Unidos y una calle de Filadelfia y hay una calle se llama como calle de zombie. 예. 그리고 한국에도 마약이 엄청 심하고 있습니다. Y también en Corea hay sitios que tienen mucho problema con droga. 그리고 연예인들 Y luego celebrities. 이렇게 마약 치유 사역을 통해서 저도 이제 법무부 강사도 되고 한 나라의 진짜 대통령까지도 만나보고 그래 돼서 아마 페루 중남미 지역에서는 마약의 증인들이 많이 나와가지고 아마 세계 복음화에 상당히 중요한 역할을 하실 거라고 믿고 있고. Yo, por ejemplo, soy profesor de la clase de drogas del gobierno, por eso he podido estar con presidente y también conociendo ese campo importante. Yo pienso que como zona de Latinoamérica y Perú, pues habrá muchos testigos de esto. 예, 저도 좀 세계적인 마약 치유 플랫폼을 세워서 페루 등 중남미 국가의 선교사님들 지원하려고 한 몇 년부터 계속 준비를 하고 있습니다. Hace años estoy preparando una plataforma internacional para poder apoyar, ayudar a los misioneros extranjeros. 예, 지금 전 세계 교회가 문을 닫고 있죠. Ahora, pues, las iglesias del mundo están cerrando. 예, 사실 이거 마약이라는 영적 문제에 답이 없습니다. La verdad es que droga es como problema espiritual, es que no tiene otra solución. 사실 여기 이 지역은 사실 우리가 말하는 거죠. 로마서 5장 20절에 제가 말한 곳에 은혜가 많다는 현장이거든요. Y como Romanos 5:20, donde hay muchos pecados, hay más gracia, ¿no? 아주 흑암이 가득한 곳이기 때문에 저희들이 이 현장은 들어가서 조금만 빛을 밝히면은 그리스도의 영광이 나타나는 현장입니다. Como campo de droga es un campo donde está lleno de oscuridad, por eso si compartimos un poco la luz de Cristo, pues puede ver mucha gloria de Dios. 이제 여기는 완전 흑암 망대죠. Y ahí también, campo de droga, está la torre de la oscuridad. 창세기 3장부터 3장, 6장, 11장, 13장, 16장, 19장. 예. Como Génesis 3, 6, 11, 13, 19, 19. 이런 영적 배경 때문에 6가지 부진의 상태가 나왔습니다. Como teniendo ese respaldo espiritual, pues ahí donde sale 6 estados de no creyentes. 거기에서 가장 심각한 문제가 영적 문제입니다. Por eso, entre problemas de estos 6 estados de no creyentes, problema espiritual. 사단이 직접
불신자들 끌고 다니는 현장입니다. 예. Es el lugar donde Satanás de verdad y siendo líder para ellos. 그래서 창세기 3장부터 무속 점수 우상 여기에 그 놓인 틀에 의해서 사단은 여기에다가 회를 만들고 있죠. Por eso es que Satanás, a través de este molde de Génesis, pues preparando su terreno, ¿no? Como Apocalipsis 2:9. 사단은 이곳에 견고한 질을 만들고 있습니다. Como 2 Corintios, es que Satanás se ha hecho su fortaleza. 거기에서 이제 마약이 가장 강력한 흑암이죠. Por eso estos lugares y la verdad droga influyen mucho al campo. 마약뿐 아니고 모든 정신병, 우울증 이런 자체가 흑암으로 덮고 있습니다. No solo drogas, sino como depresión y luego problemas mentales. Todo está viniendo por la oscuridad. 여기를 꺾어낼 수 있는 사본을 성삼의 하나님의 능력, 전도자의 삶. 네. Por eso, a través de hacer 3 de hoy, pues podemos vencer toda esa oscuridad. 지역의 흑암 망대를 꺾고 사단의 회를 무너뜨리는 전도자의 삶. Como la vida de evangelista que se puede romper todo ese torre de oscuridad y rompiendo toda fortaleza de Satanás. 예, 그래서 사실 여기가 위기인데 우리는 기회로 만들 수 있습니다. Por eso estos campos son campos de crisis, pero para nosotros es una oportunidad. 뭐 제가 해서 하는 사역이 아니고 마약 치유 사역이 그러한 사역입니다. No porque estoy diciendo esto porque soy especialista de drogas, sino es que la obra para la sanidad de droga es un campo muy importante. 교회가 문을 닫고 있고 세상 사람들이 교회를 멸시하고 조롱하지만은 마약에 대한 해답은 불교도 없고 뭐 3단체도 답을 못 내놓고 있습니다. Aunque las iglesias del mundo están cerrando las puertas y luego la gente está burlando y despreciando a las iglesias, pero el problema de droga, pues las 3 organizaciones del mundo ni templo de budista pueden dar la sanidad. 마약에서 완전히 뽑아올려 가지고 이 사람을 다시 전도자로 그리고 세상 살리는 전도자로 만든 그 그리스도의 능력이 하나님의 그리스도의 영광을 나타낼 수 있는 사역입니다. Pues a través de la obra para sanidad de droga y podemos ayudar a estos drogadictos que puedan salir de droga totalmente y para que puedan levantarse como verdadero evangelista y así glorificando a Dios, a todo el mundo. 아마 페루 교회에서도 마약 중독자 사역을 해서 그 사람이 돌아왔다 하면은 아마 그 국가에서도 인정을 해줄 겁니다. Por ejemplo, las iglesias de Perú, por ejemplo, si la iglesia ayuda bien a los drogadictos y esos drogadictos y se sanan y se levantan como testigo, hasta el gobierno sí que lo apoyará, la iglesia. 예, 그럼 앞으로 이거는 계속 4차 산업의 후유증으로 점점 더 심해지고 있습니다. 예, Pues cada vez más pues vendrá más problema con droga porque estamos ya en 4 reforma de industrial del mundo. 그래서 우리 그 당회장 유목사님께서 5차 산업, 힐링 산업 시대. Por eso, Pastor, yo estaba hablando de quinto industrial, reforma como para la sanidad. 2030년부터 2080년도까지 힐링 산업 시대입니다. Pues como las cosas para sanidad es el tema más importante para el mundo industrial, como 2030 hasta 2080. 이 과정에서 저희들이 치유 사역을 하는 우리 다락방, 이 복음 전도자들이 정말 이 시대에 크게 쓰임 받지 않을까 생각합니다. Por eso yo pienso que los obreros que están trabajando para la sanidad, pues serán pues personas más importantes para el futuro. 저도 참 말은 이렇게 하지만은 젊은 시절을 19살부터 한 40까지, 40살까지 계속 그 좁은 감옥에 갇혀 있었습니다. Aunque ahora estoy hablando así con estos mensajes, pero yo desde 19 años hasta 40 años estaba en cárcel. 그 마약 치유는 정신과 의사도 못 하고, Por 정신과 eso, aunque sea psicólogo, no puede dar sanidad a los drogadictos. 세상에 어떤 의사도 못 합니다. Pues ningún médico del mundo puede dar sanidad a los 그래서 drogadictos. 오직 그리스도의 영광 나타내는 사역에 대해서 저도 이 사역에 하나님 불러가는 그날까지 제 현장에서 이제 사명을 감당하고 있습니다. Por eso yo hasta el día que me vaya al cielo y voy a cumplir esa misión para el mundo drogadictos, para la gloria de Cristo.
그 요즘에 참 마약이 그쪽은 뭐 제가 중남미는 안 가봤어요. 마약 너무 심하죠. Aunque yo no fui a Latinoamérica, pues ahí también hay mucho problema con droga, ¿no? 너무 안타깝습니다. 그래서 사실 깊이 들여다보면 사단에 완전 잡혀가지고 끌리다니는 상황이에요. La verdad me da mucha lástima al ver esas situaciones, ¿no? Totalmente la gente está oprimido por Satanás. 정말 그들을 살려야 될 것 같습니다. 예, Por eso tenemos que salvarlos. 본론입니다. 마약 치유 망대라는 건 사실 성삼위 하나님 능력 아니면 안 되거든요. Pero la torre de sanidad para droga solo puede ser con la gracia de Dios Trino. 우리가 말하는 칠망대입니다. 칠망대. Hablamos ese de 7 torres. 사실 이걸 삼원을이라고도 하죠. Y también podemos decirle como 3 del hoy. 삼원을이라고 하기도 하고 트리니티 하나님의 역사. Y la obra del Dios Trino, 간단하게 하면 이제 삼위일체죠. 삼위일체 하나님이에요. pues simplemente podemos decir Dios Trino. 이 능력을 매일, 매시, 매사에 가지고 있어야 끊을 수가 있습니다. Por eso, para poder dejar droga y tenemos que disfrutar el poder del Dios Trino todos los días, cada acontecimiento y cada hora. 그럼 성삼위 하나님 능력을 한번 볼까요? Pues vamos a ver el poder del Dios Trino. 성부 하나님은 말씀으로 역사하고 계십니다. Dios Padre obra a través de la palabra. 사도행전 1장. Hecho 1:1. 요한복음 1장 1절에 하나님 말씀이라고 나와 계시죠. Y Juan 1:1 también habla de la palabra de Dios. 요한복음 1장 11절 빛으로 오셨고요. Y también Juan 1:11 ha venido como la luz. 요한복음 1장 14절 말씀이 육신이 되어 Y 나타났습니다. Juan 1:14 pues la palabra se ha hecho el verbo. 네, 저희들이 예배할 때 항상 우리 그 담임 목사님을 통해서 말씀을 주고 계십니다. 이렇게. Bueno, también Dios nos está dando la palabra a través de los 이 말씀 pastores. 속에서 우리가 기도를 찾아내는 거죠. Pues estando dentro de la palabra tenemos que descubrir la oración. 기도할 때 성령의 역사입니다. Cuando oramos, el Espíritu Santo obra. 성령의 역사입니다. 아멘. 예. 그래서 메시지를 주시죠. Y luego nos da la palabra, mensaje. 메시지를 주십니다. 그 메시지 속에서 저희들이 기도 제목을 잡습니다. A través del mensaje podemos tener ese punto de la oración. 그 메시지 속에서 레마로 들어오기도 하죠. Pues a través del mensaje también podemos coger el rema. 하나님의 말씀으로 로고스, 하나님 말씀을 주고 계신 거예요. Y también a través de la palabra podemos recibir logos de Dios. 나에게 주시는 말씀. Pues el mensaje justamente para mí. 요걸 잡고 기도하게 됩니다. Y aferrando a esa palabra y orando. 그래서 우리가 말씀 잡고 기도하고 끝나면 안 되죠. Por eso no solo tenemos que aferrar a la palabra y ir orando y ya está. 성삼위 하나님은 동시에 역사하십니다. Porque Dios Trino sí que puede obrar al mismo tiempo con mucha manera. 저는 마약에 이렇게 당했던 시절이 너무 억울해가지고 예배하고 기도하고 항상 전도자의 삶을 살았습니다. Yo la verdad pensando en mi vida pasada de ser drogadicto y me daba mucha lástima, por eso siempre dando culto y luego entrando en la vida de evangelista. 나가보니까 사단이 발악하는 게 보이니까 이 사단이 내를 끌고 다니는데 이 사단이 가장 무서워하는 게 뭘까? 전도구나. Y yo me daba cuenta que Satanás estaba dominando a las personas. Entonces ese Satanás, ¿qué es lo que le dará más miedo? Es evangelismo. 예, 전도는 예수 그리스도를 얘기하죠. Porque evangelismo es hablar de Jesucristo. 예수 그리스도 자체가 복음이고 전도입니다. Porque Jesucristo mismo es evangelio y evangelismo. 마가복음 1장 38절에 나와 있습니다. Y Marco 1:38 también. 자, 다른 마을로 가자. 내가 여기 온 목적은 전도하러 왔노라 했어요. Y Jesús dijo que yo he venido aquí para hacer evangelismo. 아까 영상도 보셨지만 요 성삼위 하나님이 역사하신다. Pues hemos visto el vídeo, ¿no? Dios Trino obra. 이 하나님은 어떻게 역사하시느냐? 예, ¿Y Dios cómo obra? 동시에 역사합니다. Bueno, Dios obra al mismo tiempo a muchos lugares. 말씀 잡고 기도하고 있어도 되지만은 전도까지 이어져야 전도의 축복이 오면서 말씀이 성취되는 겁니다. Bueno, podemos escuchar la palabra y podemos orar, pero
para que funcione todo esto junto y tenemos que llegar hasta evangelismo. 창세기 1장 26절에도 나와 있죠. 우리가 우리의 형상대로. Como Génesis 1:26, pues nosotros conforme nuestra imagen dice. 성삼위 하나님의 창세기 1장 1절에 말씀으로 천지 창조하시고 Pues Dios Trino, Génesis 1:1, pues ha creado este mundo a través de la palabra. 1장 2절에 성령으로 운행하시고 Y luego Génesis 1:2, a través del Espíritu Santo se movía. 1장 3절에 빛이 지났어요. 1:3 y decía que haga la luz. 성부, 성자, 성령. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 그 하나님이 우리가 Este Dios Trino dice nosotros. 마태복음 28장 19, 20 Y Mateo 28, 19 y 아들과 22. 아들과 그리스도 El Hijo, Cristo, 아버지와 el Padre 성령의 이름으로 y el nombre del Espíritu Santo. 항상 말씀이 떨어질 때는 전도를 같이 생각해야 됩니다. Pues cuando recibimos la palabra tenemos que pensar en el evangelismo al mismo tiempo. 디도서 1장 3절에 말씀이 전도로 나타났다 했거든. Como Titos 1:3, es la palabra es para evangelismo. 요한복음 10장 40절에 아버지와 나는 하나다 했거든. Juan 10:30 dice que el Padre y yo somos uno. 아버지 말씀, 그리스도 전도. Padre, la palabra y Cristo es evangelismo. 말씀 속에는 기도 제목이 들어있고 동시에 전도 대상자까지 나타납니다. Pues a través de la palabra podemos aferrar el título de oración y luego las listas del nombre para evangelizar. 전도를 통해서 저희들이 기도 응답을 받고 말씀이 성취되게 사모를 망대입니다. Pues a través de evangelismo podemos ver ese cumplimiento de la palabra y esto es como levantar torre del 3 de hoy. 유목사 말씀 그 사모를 망대를 통해서 성령 충만이 나타나면서 오력이 나타나고 CVDIP가 보이는 겁니다. Pues Pastor Yu ha dicho, ¿no? A través de ese torre del 3 del hoy y podemos ver la obra del Espíritu Santo y recibiendo ese 5 poderes y viendo CVDIP. 사실 저는 사실 마약은 솔직히 이제 저한테 사역은 도구거든요. La verdad es que la obra de droga es un instrumento para mí, 전도의 도구입니다. como instrumento para evangelismo. 제가 마약을 끊었다 해서 증인이다 해가지고 그렇지 않거든요. Bueno, aunque yo ya deje de hacer droga, soy testigo, pero no es todo esto. 사실 오늘 제가 전하고 싶은 사모를 마약 치유 망대가 사모를 망대입니다. Y lo que quiero compartir hoy, pues es torre de la sanidad de droga. Esto es 3 del hoy. 정말 우리 선교사님들께서 가셔서 본국으로 돌아가셔서 전도자의 삶으로 정말 지역의 흑암, 사단의 회를 무너뜨려 보십시오. Espero que ustedes, siendo misioneros, cuando estén ya en sus países, por favor que tengan la vida de evangelista y rompiendo toda esa fortaleza de sus países. 사단의 진이 확 무너지면서 그 안에 나오는 제자가 진짜라는 거예요. Pues atando toda esa fortaleza de Satanás a través de esto y se levantan los discípulos, estos son verdaderos. 우리 유 목사님께서도 계속 요 이야기를 말씀만 바꿔서 하고 계시는 겁니다. Y Pastor Yu también continuamente está hablando de esto. 요거를 개인화라고 합니다. 개인화. Pues hacerlo esto es como hacer personalizarlo. 예, 그럼 묵상 시대. 우리가 3시대 있지 않습니까? Ya sabemos esas 3 épocas, ¿no? 묵상 시대, Época de meditación, 금토일 시대, la época de 3 días, 또 fin 하나 de 갑자기 semana, 기억이 안 나는데. 3 atrios. 예? 삼들. 3들 맞습니다. 그런데 묵상 시대를 가만히 들어보세요. 묵상 시대가 뭐냐면 전 교인을 개인화합니다. ¿Pero qué significa es la época de meditación? Esto es como ayudar a cada creyente para personalizar con el evangelio. 개인화 없는 전도 캠프 뭐 다 좋습니다만 개인화 없으면 이루어지지 않죠. Bueno, hacer campamento de evangelismo muy bien, hacer otros también, pero si no personaliza, pues no funciona para nada. 그래서 여러분들이 이 능력을 이번 선교대회 때 가져가시라고 하나님께서 저를 또 이곳에 불렀지 않았나 생각합니다.
Pero yo pienso que Dios me ha enviado aquí para ustedes, para que ustedes puedan llevar estos a sus países. 우리 오늘 아까 영상은 제가 이제 어제 또 작업을 급하게 한 거예요. 제가 직접 다 만든 겁니다. Este vídeo que hemos visto, la verdad yo ayer hice con muy rápido. 우리 한국어로 해가지고 이제 한국어, 러시아어, 스페인어 그리고 그렇게 다 보내놨습니다 영상을. Pues ya ayer envié todos esos vídeos en idioma coreano y idioma de Rusia y español. 그리고 임마누엘 교회 그 사이트에도 다 훈련국 사이트에도 다 들어가 있는 겁니다. Y también esos vídeos están dentro de página de web de Iglesia Emmanuel Busan. 아마 여러분들이 진짜로 그리스도 만나고 응답받고 경제 축복 받고 중직자들이 받고 현장 살리고 성전 건축하고 렘넌트 후견이 되는 그 비밀을 다 놓치고 있다는 거죠. Y porque la gente pues está perdiendo esas respuestas de poder recibir bendición de la economía, levantar a la iglesia, apoyar a siguientes generaciones, todo están perdiendo. 예, 그래서 저는 우리 교회 임마누엘 교회 사모를 여기에 집중하고 있습니다. Por eso estoy concentrando en 3 de hoy. 이 사모를 사역만 하고 있는데 나머지 그냥 문이 막 열려요. Solo estoy haciendo ese ministerio para 3 de hoy, pero Dios está abriendo las puertas para otras cosas también. 사모하면 첫째 오는 게 경제 축복부터 바로 옵니다. Bueno, si ustedes hacen el 3 de hoy y puede recibir bendición de la economía. 마태복음 10장 40절에 너희 머리카락까지 세시는 하나님이라 하시거든요. Y Mateo 10:30, y Dios sabe hasta los números de nuestros cabellos. 그리고 요한복음 15장 16절에 Y Juan 15:16, 내가 너희를 택한 것이 아니요 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니. y dijo que vosotros no habéis elegido a mí, sino yo he elegido a vosotros. 너희가 현장에 가서 열매를 맺고 Y vosotros vais a ir al campo y teniendo frutos. 너희가 기도한 모든 것을 이루어주겠다 했어요. Y voy a cumplir todo lo que vais a orar. 그러니까 전도 없는 경제 축복은 아니라는 거죠. Por eso, sin evangelismo no hay bendición de la economía. 그래서 하나님께서 마태복음 10장 머리카락까지 세시는 하나님이 전도 없는 축복은 왔다 가는 겁니다. Por eso, Dios que cuenta hasta los números de nuestro cabello es que no nos da esa bendición de la economía sin evangelismo. 사실 보면 뭐 말씀만 집중하는 분들을 보면은 되게 보수적이랄까 율법으로 가지 않습니까? Y los que concentran mucho en la palabra, entre ellos hay muchos legalistas. 기도만 또 엄청 하는 분들은 또 신비주의로 가거든요. Y luego solo los que concentran mucho en la oración se caen en misticismo. 전도까지 성삼위 하나님의 역사가 일어날 때 초신비주의가 가는 거예요. Por eso cuando uno llega hasta hacer evangelismo ya podrá ver esa respuesta de Dios Trino. 그래서 여러분들이 전도에 대한 기도 응답을 받아야 되는 거예요. Por eso ustedes deben recibir respuesta del 기도 evangelismo, 응답을 받아야 됩니다. respuesta de la oración del evangelismo. 그 요즘 훈련이 저는 이제 좀 다락방에 한 15년 정도 됐는데 전도를 위한 훈련이 아니고 훈련을 위한 훈련이 돼 있어요. Ya, la verdad, últimamente, pues aquí Darapán haciendo entrenamiento por hacer entrenamiento, no por evangelismo. 사실 말씀 기도 전도의 망대가 세워지면 여정을 그냥 가는 과정입니다. Por eso la palabra, la oración y evangelismo es como un proceso para poder levantarse la torre para itinerario. 이 사모들을 깨닫지 못하면 그냥 이정표 여정이 그냥 단어에 외워야 되는 거예요. 외워야 돼. Por eso, si uno no hace de verdad estrés del hoy, solo memorizarán de itinerario o señales de esa palabra como término nada más. 그래서 저는 이제 우리 사모훈련반에서도 이 주일날 설교도 하고 화요일, 토요일, 금토일시대 현장 한 군데 같이 나가서 전도를 같이 합니다. Yo, por ejemplo, el domingo tengo clase para ese 3 de hoy en la iglesia y luego martes y sábado y vamos junto al campo para evangelismo. 근데 교회에 정말 전도하고 싶은 장로님들, 권사들 너무 많아요. La verdad, dentro de la iglesia hay muchos ancianos y diáconos, líderes de la iglesia que quieren hacer evangelismo. 너무 좋아하십니다. Pues, por eso ellos se ponen muy contentos a hacer esto. 다 수용. 자기 하던 대로 전도하십시오. Pues si yo les digo, bueno, ustedes pueden hacer evangelismo con sus maneras. 가서 하나님의 영적인 부분만 조금씩 설명해 드려요.
y solo, pero explicando bien parte espiritual. 이 여러분들 오늘 특강을 통해서 이 마약 치유라는 이 도구를 통해서 마약을 해결한 이 그리스도의 성삼의 능력이 여러분 것이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. Y les bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes puedan ver el poder de Dios Trino para poder sanar a los 말씀이 drogadictos. 전도로 나타나고 기도 제목이 전도로 나타나는 거죠. Por eso, a través de la palabra, a través de la oración, y ustedes pueden ver respuesta del evangelismo. 성부, 성령, 성자 이렇게 되어 있죠. Pues Dios Padre, Espíritu Santo y Jesús el Hijo. 삼위일체 각각의 위는 틀립니다. 사람은 인격이고 하나님은 위격이라고 합니다. Bueno, es que personalidad de Dios como Dios es que tiene tres partes diferentes. 말씀으로 존재하고 우리가 기도할 때 성령으로 역사하고 모양이 다 틀립니다. Como la palabra y la obra del Espíritu Santo, como el Hijo, es la verdad diferente, ¿no? 그래서 유목사님 비밀이라는 겁니다. Por eso Pastor Liu dice que esto es un secreto, 눈에 안 보이거든. porque eso no se ve con nuestros ojos. 맞죠? Es verdad, ¿no? 눈에 성령이 없어 눈에 안 보이잖아요. Porque el Espíritu Santo no se ve con los 완전 ojos. 다르게 나타나는데 본질은 전부 다 하나님. Aunque esto todo, tres formas, es un Dios, es Dios trino, pero 그러니까 diferente. 이 말씀이 구약의 말씀이 성취시킨 분이 그리스도 아닙니까? Por eso, la palabra del Antiguo Testamento 이거만 끝나는 거죠. 그리스도가 구약의 성경 이사야의 예언을 성취시켰잖아요. fue cumplido a través de Cristo. Cristo cumplió la palabra de Isaías. 강단의 말씀이 성취되는 곳이 현장이라니까요. Por eso, el lugar donde se cumple la palabra de la iglesia es el campo. 이거를 캠프 때만 누리면 될까요? Esto solo tenemos que disfrutar el tiempo de 캠프 때 누리면 안 campamento. 돼요. 그래서 유목사님이 매일, Por eso Pastor Liu dice todos los días, 매시, todas las horas 매사 y todos los acontecimientos. 전도자의 삶입니다. Eso es la vida de evangelista. 이거를 누려야 되는 거죠. Esto hay que disfrutar. 이걸 누리는 사람이 성령인도 받는다는 거예요. Por eso la persona que disfruta esto es la persona que recibe la guía del Espíritu 그분이 Santo. 여정을 걸어가고 제자와 길을 가는 곳에 여정을 걸어가는 거죠. Por eso esa persona sí que es discípulo, esa persona sí que puede ir itinerario. 그래 이종표가 바울처럼 이종표가 나타나는 거죠. Y luego ya se manifiestan las señales como Pablo, 히브리서 13장 8절. como Hebreos 13:8. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 동일하다. Jesucristo es lo mismo antes, hoy y para siempre. 바울이 전 사도행전에 나타났던 그 이정표와 지금 이정표가 동일합니다. Como la señal de Pablo y señal nuestra, esta época son iguales. 요즘 지금 더 역사가 더 크게 일어날 수 있죠. A lo mejor ahora podemos ver más respuestas grandes de Dios. 흑암이 더 그한 거죠. 더 강하게 역사하니까. 지금 Porque 더 como ahora en la oscuridad obra más fuerte, pues habrá más la obra de Dios. 마약 얘기를 좀 해드려야 되는데 갑자기 해결책 사실 이게 서론 본론 결론입니다. Bueno, la verdad, esto es todo como introducción, cuerpo y conclusión. 그래서 진짜 실천 방법부터 해서 여러 가지가 많습니다. 우리. La verdad, hay muchas maneras para aplicar. 이부터 해야 되는데 뭐 그냥 말로 온 김에 해야 되겠습니다. 그래서 우리가 요거를 어떻게 성취시키느냐가 상당히 중요하죠. La verdad es muy importante y cómo vamos a cumplir todos estos. 우리가 할 수 있는 거는 자료 전달입니다. Bueno, lo que podemos hacer es compartir las materiales. 요한복음 4장 36절. Y Juan 4:36. 뿌린 자와 거둔 자가 함께 즐거워하려 함이라. Bueno, los que han dado semilla y los que han cosechado, los dos estarán felices. 제가 전도 자료 가지고 이렇게 변했잖아요. 청송교도소 독방에 전도 자료가 들어왔습니다. Yo cuando estaba en cárcel, pues a través de material que ha llegado a mí, pude cambiarme. 오랜 시간 수감돼 있었는데 집회 많이 나갔죠. 교도소 가면 막 빵 주고 하지 않습니까? Y durante muchos años yo estaba dentro de cárcel. La verdad, dentro de cárcel sí que hay muchos eventos cristianos. 그 찬양만 하는 거예요. 찬양만 나가가지고 떡 하나 얻어먹고 찬양만 하고 그냥 가는 거예요. Por eso, dentro de cárcel, cuando había eventos cristianos y yendo solo ahí, alabando y luego recibiendo las comidas, comiendo, ya está. 교회를 믿는다는데 나가면은 또 마약 투하고 또 들어오고. Bueno, y entonces iba a la iglesia, pero cuando estaba en el mundo, otra vez tomando droga, otra vez entrando a cárcel. 그때 들어온 게 전도지였습니다.
En ese momento, estando en cárcel, y pude recibir un material del 주는 Evangelio. 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. 그리스도 Cristo, 하나님 만나는 길. el camino para encontrar con Dios. 두 번째가 딱 로마서 8장이죠. Y Romano 8:2. 그리스도와 생명의 승리의 법이 나오잖아요. En Cristo, pues la ley y de la vida y del Espíritu, pues nos ha librado del pecado y de la muerte. 그리스도 안에 생명의 승리의 법이. Pues la ley de la vida y del Espíritu Santo en Cristo. 오늘 사단 얘기가 또 나오는 거예요. 사단에 많이 시달렸잖아요. Y también es que he visto en la letra de Satanás, estaba sufriendo mucho de Satanás. 사단의 일을 멸한 그리스도. Como Cristo que deshizo la obra del diablo. 여러분들이 사단을 볼 수 있는 곳이 현장입니다. En el campo sí que ustedes pueden ver lo de Satanás. 할 이야기 엄청 많은데 현장 가면은 사단이 발악하고 막 역사일하고 여기에서 우리가 하나님을 만나거든요. Bueno, si vamos al campo y podemos ver la obra de Satanás, 그래서 여러분들이 여기서 요한복음 1장 12절 y por eso podemos ver la obra de Dios. 하나님 붙이는 자들을 영접하면 되는 겁니다. Y Juan 1:12, y podemos hacer movimiento de aceptación con la persona preparada por Dios. 처음에 이제 이걸 딱 얘기를 하니까는 아이 목사님 사문 훈련반은 뭐 전도지 돌리고 막 이런 데 아닙니까 이렇게 하는 거예요. Sí, al principio cuando empecé a hacer el mensaje del 3 del día de hoy, la gente pensaba que eso no es salir al campo y compartir materiales, 그렇지 않습니다. pero no es así. 사실 고린도전서 18에서 21절에 Y 1 Corintios 18:21, 그리스도의 능력이 숨겨져 있는 곳이라니까. esto es el lugar donde está escondido, es el poder de Cristo, 전도에 미련한 곳에 다 숨겨놨다니까요. porque Dios lo ha escondido como evangelismo parece no es nada. 예수 그리스도의 6자입니다. 6자. 제일 간단한 게 복음입니다. Pues Jesucristo, esa letra es tan simple, pero esto es todo del evangelio. 거기서 막 자기 거 들어가고 해가지고 성결고 나오고 막 책도 나오고 이상이 빠진 거거든요. Bueno, la verdad, a través de ese Cristo y salen muchos libros y muchas ideas de 가장 간단히 teología, ¿no? 요한의 능력이 숨어 있습니다. Pero dentro de Cristo, pues está escondido todo. 여러분들이 자료 전달을 통해서 영접을 통해서 여러분들이 기도한 것이 응답이 오기 시작합니다. 여러분 경제, 성전 건축, Ustedes a través de disfrutar del evangelismo y puede ver la respuesta de la economía 전도를 통해서 응답 오기 시작한다. y de poder levantar templo también. 여러분 이 작은 전도를 통해 가지고 응답이 오기 시작한다. A través de evangelismo pequeño, usted puede recibir respuesta a la oración. 시편 81장 10절에 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 하셨어요. Como Salmo 81:10, que abriera la boca grande y yo te voy a llenar. 여러분들은 작은 전도자의 삶을 살지만은 여러분 기도 제목은 작지가 않단 말입니다. Aunque ustedes parece que tiene vida de evangelista muy pequeña, pero sus oraciones no son pequeñas. 제가 전도사 시절 아무것도 없는 그런 상황에서 이 전도의 응답으로 공주 치료감호소를 열었습니다. Cuando yo era seminarista no tenía ningún respaldo, pero pude abrir la puerta 그러니까 para 여러분 un cárcel. 이 작은 우리가 자료 전달 영접을 통해서 여러분 5기초가 열리는 걸 봐야 된다. Bueno, a través de sus evangelismos pequeños, pues deben ver que se funciona esos 5 básicos. 보통은 다락방을 자기가 열었다 해요. Uno dice que esa persona ha abierto puerta de aposento alto. 전도에 대한 응답으로 하나님이 열어가는 걸 봐야 된다. No es así. Como respuesta de evangelismo, ustedes deben ver que como Dios abre la 다락방 puerta. 팀 사역 미션도 마찬가지고요. Como aposento alto, trabajo grupal y casa de misión, todos. 어마어마한 파워가 있습니다. La verdad, este evangelismo tiene gran poder. 어리석고 교만하고 이런 자들한테 안 모입니다. Bueno, estos como los necios y los orgullosos no pueden ver esa 이 respuesta. 힘을 가진 자가 히브리서 11장 38절에 세상이 감당할 수 없는 자. Por eso el que tiene ese poder de evangelismo es como la persona de Hebreos 11:30 que el mundo no se 그래서 puede. 이 사모를 우리 저 후대한테 렘넌트한테 전달해야 돼요. Por eso tenemos que enseñar y transmitir este 3 hoy a nuestra siguiente generación.
성경의 7 렘넌트들도 다 이걸 가지고 있었습니다. Como 7 remanentes de la Biblia también tenían esto. 이 말씀 기도 전도 속에 있으면 하나님 계획이 보이기 시작하니까 Pues si estamos dentro de la palabra oración evangelismo, podemos ver el plan de Dios. 감옥을 가도 인도였죠, 요셉이. Pues como José, aunque fue al cárcel, todo era la guía de Dios. 힘든 일이라도 하나님이 함께하는 게 보이니까 인도로 참고 견디는 거예요. Aunque venía situación muy difícil, pero sí que podía ver la guía de Dios y podía superar todo. 용서할 수 있고요. Y puede perdonar. 배려할 수 있고요. Y también puede pensar en los demás. 복음보다 더 중요한 게 없죠. La verdad, no hay cosa más importante que el Evangelio. 요거를 이 강에 집중적으로 할 겁니다. Bueno, esta parte yo hablaré en segundo mensaje. 왜? 믿음은 들으면서 난다 했거든요. Ahí en Romano y dice que la fe viene por oír. 오늘 여러분한테 계속 3호를 반복할 겁니다. 각인시킬 겁니다. Hoy yo voy a repetir 3 hoy porque hay que grabarlo. 저는 마약에 깊이 있었기 때문에 이 보시면은 마약 중독, 알코올 중독, 스마트폰 중독 딱 보면은 전부 메커니즘이 있습니다. Bueno, yo estaba súper metido dentro del mundo de droga, por eso yo entiendo que ese mundo de adicción de smartphone y droga, alcohol, todo tiene su mecanismo. 반복입니다. Se repiten las cosas. 처음에 담배 한 대 피고 2대 피다가 3대 피다가 잡히죠. Bueno, al principio uno toma un cigarrillo, ves 2, 3 y luego totalmente atados por cigarrillo. 반복하다 잡힙니다. Bueno, se repite, al final ya está enganchado. 집에서 정한수 물 떠놓고 저녁 7시마다 계속 우리가 반복해서 정식기도 하죠, 불신자들. Por ejemplo, no creyentes preparando un plato de agua y luego ahí orando, ¿no? 그게 반복입니다. Esto como repetir. 그래서 유목사님께서 복음을 각인시켜라. Por eso Pastor Yu está diciendo hay que grabar el Evangelio. 악한 영도 반복할 때 악하게 역사하는데 성령도 우리가 반복할 때 역사하는 겁니다. Por eso como espíritu malo también cuando se repite sí que obra fuerte. Espíritu Santo lo mismo. 반복할 때 역사하죠. 우리 제9시 시간에. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver la hora novena y 정식기도 반복할 때 성령이 역사합니다. estaba orando. Entonces, cuando se repite esa oración del tiempo marcado, también obra Espíritu Santo. 근데 바울은 기도만 안 했습니다. Pablo no solo oraba, 전도까지 같이 했습니다. sino haciendo evangelismo. 성삼위 하나님의 능력, 우리가 가져야 할 망대. Dios Trino es la torre que tenemos que tener. 그래서 우리 중남미를 통해서 세계복음이 시작이 될 것 같아요. Por eso, a través de Latinoamérica sí que se va a levantar la evangelización del mundo. 아멘. 우리 마약 치유 사역은 아무나 하는 사역 아니죠. Pues esta obra para sanidad de droga no puede hacer cualquier persona. 여러분들은 모르실 겁니다. 내가 콜롬비아 저쪽에 중남미 브라질 뭐 파나마 이쪽에 마약 실태를 보고 얼마나 눈물이 나겠습니까? Yo, por ejemplo, viendo la situación real de droga de Brasil, Panamá y Colombia, estos países, es que me hacía llorar. 늘 뭐 해외 이제 마약 센터 사역을 하면서 보면은 경제죠, 경제. Viendo ese centro de los drogadictos y me doy cuenta que sus problemas es no tener economía. 하나님께서 마약 치유 사역에 숨겨둔 경제 어마무시하게 있습니다. Seguro que Dios ha guardado esa economía oculta para la obra de sanidad de los drogadictos. 예, 그래서 여러분들이 요 사역 쪽에도 아마 그래도 청소년기 때 조금 마약을 접하신 분도 많고 친구분들도 많잖아요. Pues ustedes sí que conocerán los drogadictos o los que habían hecho droga antes. 그래서 여러분들 함께 기도하면서 그리고 또 제가 또 여러분들 오늘 만났으니까 하나님도 만나게 하셨으니까 또 제가 또 여러분 계신 곳으로 선교도 가고 또 같이 또 사역을 했으면 좋겠습니다. Bueno, vamos a orar todo junto con ese tema y luego un día pues yo también me podría ir a sus campos para poder colaborar junto en esta obra. 가서 이제 마약 예방 교육도 하고 그래 하면서 또 복음을 넣고 또 사문을 또 성삼위의 능력도 전하는 겁니다. Bueno, haciendo clase para no caer en droga y luego compartiendo el evangelio, haciendo el 3 hoy y compartiendo el poder de Dios. 세계복음의 가장 중요한 사역이기 때문에 여러분들 기도하셔야 됩니다. 이 안에는 정치인도 있고 재벌도 만날 수가 있고요, 전문인도 있고
다 만날 수 있습니다. La verdad, la sanidad de droga es muy importante para la evangelización del mundo y a través de esa obra y podemos encontrar a los gran empresarios, los políticos y las personas importantes de élite. 그래서 제 기도 제목은 참 여러분 계신 데 가서 복음도 한번 증거하고 그래서 지금은 이제 좀 교회 사역 쪽에서 응답을 좀 많이 받아서 사실 여러분들을 지원하려는 마음 우리가 뭐 몇 번 말해야 뭐 어찌 알겠습니까? 마음으로 느끼는 것이겠죠. Pues la verdad, yo tengo mucho corazón para ustedes y me gustaría apoyar a sus ministerios para sanidad de droga. 그 1차로 여러분 사모를 Por eso, ante todo, y 3 de hoy, 유 목사님이 말씀하시는 망대 y la torre que Pastor Yu dice, 이겁니다. 여기입니다. 여기. pero la torre está aquí. 이 강 때는 좀 자세하게 또 여러분한테 사모들의 비밀을 전달하겠습니다. En segundo mensaje sí que voy a decir más todavía el secreto del 3 de hoy a 기도하겠습니다. ustedes. Vamos a orar. 하나님의 감사합니다. Dios, te damos muchas gracias. 하나님 이곳에 성삼위 하나님의 능력으로 역사하여 주옵소서. Obra a través del poder del Dios Trino. 중남미 선교사님들에게 말씀과 기도의 전도의 능력으로 덧입혀 주옵소서. Y bendice a los misioneros, dándole poder de la palabra de la oración y del evangelismo. 이번 선교기간 아무런 어려움 없이 오직 그리스도에 올인할 수 있도록 역사하여 주옵소서. Y bendice a sus vidas para que puedan concentrar en solo Cristo. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.